ପିଲାଏ ଆଜିର ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଗିରିଧାରୀ ସାହୁ। ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଟିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ସେ ପାଠଟି ହେଉଛି ବର୍ଗଚିତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ଗତକାଲି ଆୟତଚିତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ତା ସହିତ ଆର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ମନ ଦେଇ ପାଠଟିକୁ ଶୁଣ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼କୁ ଦେଖ, ସବୁ ବୁଝିପାରିବ, ସବୁ ଜାଣିପାରିବ। ପାଠଟି ହେଲା ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଆୟତଚିତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା, ତେବେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେଲେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ। ସେ ପାଠ ସହିତ ଏ ପାଠର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶୁଛି। ତ ସେ ପାଠ ସେଇଟା ହେଉଛି ସହିତ ଆର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆୟତ ଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେଲା ପରେ ବର୍ଗଚିତ୍ର କର୍ଣ୍ଣକୁ ଆସିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ଆର ନାଁ ଦିଅ A, B, C, D। ଆଚ୍ଛା, A, D ସମାନେ B, C। ଏ ଲେଖକ A, B ସମାନେ C, D କ'ଣ ହେଉଛି ତୁମର B ଏକକ। ଆ ସହିତ ଇଏ ସମାନେ, ପ୍ରସ୍ଥ ସହିତ ପ୍ରସ୍ଥ ସମାନ, ଲମ୍ବ ସହିତ ଲମ୍ବ ସମାନ। A, B, C, D ଗୋଟିଏ A, B, C, D ଗୋଟିଏ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ଆର ଲମ୍ବ, ଏଇଟା ହେଲା ଲମ୍ବ AD ଆଉ BC। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ନେଲେ, ଏ ଲେଖକ ନେଲେ AB ଆଉ BC କୁ ଏ ଲେଖକ, AD BC ହେଉଛି ଏ ଲେଖକ, ABDC ହେଉଛି B ଏକକ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେଇଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସମକୋଣ। ସମକୋଣ ନହେଲେ କେମିତି ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେବ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ରକୁ ଆସିବେ ପାଠ। ଆଚ୍ଛା, ଆର କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଇଏ BD କର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଗଚିତ୍ରକୁ ଆସିବା। ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଗଚିତ୍ରଟିଏ କର। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ବର୍ଗଚିତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ସମାନ, ଚାରିଟା ଯାକ ବାହୁ ସମାନ। ଆର ନାଁ ଦିଅ A, B, C, D। ତା ତ A, B ସମାନେ B, C ସମାନେ C, D ସମାନେ D, A ସମାନେ AB, BC ହେଇ BC, CD ହେଇ CD, DA ହେଇ D। AB Bରେ ସରିଲା, Bରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା BC, Cରେ ସରିଲା, Cରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା CD, Dରେ ସରିଲା, Dରୁ ଆରମ୍ଭ। ଏସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ କ'ଣ ଚିତ୍ରର ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେଲେ ତାହାକୁ ଆୟତ ଚିତ୍ର କହନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଏସବୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଚିତ୍ରର ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, ତାହାକୁ ଆୟତ ଚିତ୍ର କହନ୍ତି। ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆକୁ ନିଭେଇ ଦେବା, ଜାଗା ହେଉନି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଚିତ୍ରର ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେଲେ ସବୁ ଜାଗା ବାହୁ ସମାନ ହେବ।
समान हेले ताहाकू समान हेले ताहाकू वर्गचित्र कहती कहती प्रत्येक कौन समकोण होइथिबा आवश्यक सबुजाक बाहु समान होइथिबा प्रत्येक कोण समकोण होइथिबा आवश्यक है। ये कौन करा पिला लक्ष्य कर जेहेतु प्रत्येक बाहु समान तेणु एल समान बी हेले एल समान बी हेले जदि एल जदि बी हो ताहले कौन हो तुम्हें लक्ष्य कर बर्तमान को निभी देवा देख आज चित्र सहित संपर्क अच्छे ना नहीं तुम देख ल एल बी केमी कौन है तुम जानीगल बर्तमान ए बी सी डी गोटे वर्ग चित्र बर्तमान ए बी सी डी गोटे वर्ग चित्र है ना नहीं यदि ए बी सी डी वर्ग चित्र प्रत्येक भाग समान ए बी समान बी सी समान सी डी समान डी ए बी बी सी ए बी बी सी सी डी डी ए हेले ए बी सी डी गोटे वर्ग चित्र हेले ए बी सी डी गोटे वर्ग चित्र सबुजा भाव समान सबुजा कौन समान हेले सीना गोटा वर्ग चित्र हम ए बी सी गोटे वर्ग चित्र एणु यही क्षेत्र में एणु यही क्षेत्र में यही क्षेत्र कौन तुम रक्षा कर एच इज इक्वल टू हाँ ये गोटे आम छाड़गले बी डी हूँ कर्ण आपको आम एच नहीं बी डी हूँ कर्ण यही क्षेत्र में कौन है जे एच इज इक्वल टू एच इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट आम कर्णटा बाहर करुचे परा तेणु आम बी डी कर्णटा आग लिखा ना ताको आम एच धरीचे है तार अर्थ ये कौन है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट समान हो एच समान ए इंटू रूट टू ए इंटू रूट टू तो ए इंटू रूट टू हो गला पर चित्र कर्ण कौन अतएव वर्ग चित्र कर्ण कर्ण मान कौन आटा कर्ण हूँ कौन रूट टू इंटू बाहुर दैर्घ्य रूट टू इंटू बाहुर दैर्घ्य हाँ बोला पाठटी छोटिया कनसेप्ट थिला तुम जो पाठटी मन दे शुणी आ पूर्व पाठ सहित आपको जदि मिसेब परस्पर सहित संपर्क अच्छी आदि जदि बी हे जेहतु सबुजा बाहु समान ये लोक बी कर कर्ण तो तुम जान चाहिए आग तेणु वर्ग चित्र कर्ण हूँ रूट इंटू बाहुर दैर्घ्य आउ पाठटी परिश्रम घटला धन्यवाद।